Good morning viewers. আজি ফুজিৰ লক্ষ্যবৰ্ডি আপনি সব কি স্বাগত কৰি আছি सबसे आगे खबर आई থাকা তুলি फेक पुलिस टीम खान प्रादो खबर पा पिछुली जा काली लगा दिन दे कुनबा मानुगान प्रा कुन तुले अंडरग्राउंड मानुगान আছে কিনে না থাকা তুলে দি সাসপেক্ট কুনা থাকা দো কোন খান প্রা তুলে ট্রাক ড্রাইভার্স লগদি পুইসা খান ডিমান্ড কৰি থাকা পিছতে फेक पुलिस खान प्रा खबर पा पिछते येदे फेक पुलिस लगा टीम खान प्रा जागिने उले दुईजन मानुगान के इदु एक्सटॉर्शन लगा मामला पड़े धरिबले पारिसे किना जानकारी पाइसे DEF फेक लगा हिसाब प्रा दुले इदु अरेस्ट होगिना थाका सस्पेक्ट्स खान लगा नाम दुले वेलातो वेरो আছে তাই 25 সাল लगा আছে আৰু তাই দুলে SS Lieutenant তাই দুলে NSN আকাতো চৌপি लगा আছে কিনা কোয়াছে আৰু তাই দু চেবকেতা বস্তি फेक ডিস্ট্রিক্ট लगा মানুহ আছে কিনা जानकारी পাইছে আৰু আলাক একজন দুলে ইয়েভেভো वेरो তাই 24 সাল लगा আৰু তাই দুলে SS রাজাবিও NSN ইসাক সুমি लगा দে তাই আছে কিনা কোয়াছে আৰু তাই বিউলে চেবকেতা বস্তি দে আছে হইলে বি তো কারেন্টলি হইলে তাই হেব্রন 1 फेक टाउन दे बुई থাকা মানুহ আছে কিনা বি जानकारी পাইছে অথরিটিজ খান প্রাদুলে তাই লাগা হাত প্রাদু 54 ডিমান্ড স্লিপস খান দো আর দুইটা মোবাইল ফোন খান বি উলে পাইছে কিনা जानकारी পাইছে ইদু মামলা উপরে উলে একটা সুও মতো FIR দো সেকশন 300/2 3/5 BNS लगा देब्रा पाइसे और इदुले सेक्शन 7 NSR लगा हिसाबरा फेक पुलिस स्टेशन दे केस दर्ज हुइसे किना जानकारी पाइसे यदि उले फर्दर इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स खान दो कुरियासे किना भी जानकारी पाइसे नागालैंड पुलिस खान प्रादुले जुंदो DGP रुपन शर्मा लगा डायनामिक लीडरशिप लगा भितरे क्राइम खान के भी तानुले बर्दाश्त ना करिबले भी आमान प्रपिसि देखि पाइसे डायनामिक लीडरशिप जुंतुले रुपिन शर्मा DGP नागालैंड पुलिस लगाउले ताइबरा बेसी ভাল কাম কৰি নাই থাকাবে আমরা জানিছে তাইবরালে নাগাল্যান্ড পুলিশ লাগা পার্সোনাল খান অফিসার খান सबके भी ইমান প্রপারলি গাইড কৰি না ট্রেন কৰি না উলে এদে ক্রাইম ফ্রি স্টেট নাগাল্যান্ড বি বনাও গিনা তাই দুলে বেশি ডাঙর ভাবনা রাখি না বি উলে তাই খান লাগা টিম খান বাইতে তো বেশি ভাল কাম কৰি থাকা উলে DGP रुपिन शर्मा नागालैंड पुलिस के भी अमान सप्रा सलाम दियासे गुना ভিউয়ার্সন के मान जने ভিডিও साइजी अपने सबके भी खबर জানাই দিয়েছি The Peck District Chamber of Commerce and Industry PDCCI खान प्रादुले half day shutter down दो सब business establishments खान दिउले Peck district लगा पितोड़े अगस्त 14 लगा दिन दिउले 12 बजे तक तान बोले half day shutter down करूबला से किना खबर पाइसे यदि PDCCI खान प्रा इदु कुशे के इदु लेखता deep respect और solidarity আছে freedom fighters खान निमिदे कोन खान प्रादुले ताहा लगा पसीना खान আৰু টিয়াर्स खान इदन ले दान लगा नागालैंड के फ्री कुराबले निमिदे इदिने का काम कुरा गर्ने यदि उले 14 अगस्त लगा दिन दे 12 बजे तक इदुले दान हाफ डे शटर डाउन करिबो किना बि दान कुछ यदि ट्यूसडे लगा दिन दे प्रेस रिलीज एकता इशू न थाका दिले PDCCI खान कुछ कि इदु दिन दुले कुंदु यदि नागा इंडिपेंडेंस डे मार्क रे इदुले खाली कमेमोरेट एकला नइना इदुले एकता आमी खान लगा प्राउड हिस्ट्री एकता আছে কিনা কোয়াছে উলিবি খালি प्राउड हिस्ट्री भी एकला नहोइगिना इदु प्राही उले आही दागा आमा लगा जुन इते प्रेजेंट আছে আৰু इदु बोर्डुले जुन तो आमान ब्रा फ्यूचर बिल्ड करि আছে इदु के भी आमान ब्रा दिखाइ गइना भी तान बको আছে तान बइदु भी गसे कि पहिला दुले आमान लगा माजदे यूनिटी थाके उलिबि इदु यूनिटी दुले जुन तो नागा मुभमेंट खान निमिते बेसी यूनिटी थाके उलिबि इदु नागा मुभमेंट लगा यूनिटी दुले इता तो मल्टीपल पॉलिटिकल ग्रुप्स खान ब्रा दुले कुंतुले नागा कोस लगा दे रिप्रेजेंट करे गइना क्वादो इदु ब्रा उले इता तो बेसी कमजोर होइसे गनो আছে মানে मानवान बेसी इता तो डिवाइड होइसे गनो क्वासे আৰু इदु ब्रा हि हुले पॉलिटिकल इशू खान भी सॉल्यूशन ना पाइकिना আছে किना भी येते उले तान ब्रा क्वासे PDCCI खान ब्रा दो नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स खान के दुले मिली किना থাকি বলে কইছে মানে একটা বডি হৈ কিনা বলে নাগা মানুহকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ কইছে আৰু ইটো ব্ৰাই বলে একটা সিঙ্গল স্ট্রং আৰু ট্রান্সপারেন্ট আওয়াজ থাকিব কিনা বি ধান আছে Kohima District Administration Khan Pradule Infected or Surveillance Zone Kundule African Swine Fever ASF laga jundule idu bimar ase idule Kigwema aru Mitele Phe bosti jundu Kohima district ase tade pine huwa pra mane tade pine pra detect kura pra hule idu infected aru surveillance zone dule danbra declare kurise Kohima laga deputy commissioner pra ekta official notification issue kurna thaka hisab dule kundu Chief Animal Husbandry and Veterinary Service Kohima August 5 2025 थिउले एकता चिट्ठी दो दान प्रा पाप हिसे
edu bosti khan mane duita bosti khan dule edu the infected zones ase kuntu dule ekta 1 kilometer radius hule edu affected premises laga cover kure bine bi thamra koi aru edu area ke surrounding kurna thaka hisab te surveillance zone dule 10 kilometer radius kuntu dule 9 kilometer infected zone pra bi bishi aru bi ule dan pra edu declare kurise bina jankari pai ase aru yede containment measures khan dule complete ban do gauri khan ke kata laga upor de aru gauri khan ke import kura laga export kura laga gauri khan ke transport kura laga piglets khan ke transport kura laga aru pork laga products khan ke ule transport kura laga especially edu juntu notified kurna thaka zones ase edu de ule further orders na dia tak tu ule dan sob tanra ban kuri na ase kina khobor ai daga do apni kan sob ke bi janai di ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.